नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, किस्सा असहाब कैफ का। ये दरअसल असहाब कैफ वो लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले फर्माबरदार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए लोगों से मेहनत की कि बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह से हो, अल्लाह की ज़ात आली से हो, लोग अल्लाह के अहकामात पे आ जाएं। यहूदियों का दौर उरूज पर था और दुनिया में हकीमी लाइन का, हिकमत का दौर वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ बुलंदियाँ छू रहा था। तकरीबन हकीम लुक़मान का दौर गुज़र चुका था, जो आज से 2400 साल पहले का दौर था। हकीम लुक़मान का दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 400 साल पहले का दौर। और दुनिया में एक से एक हकीम मौजूद थे और हिकमत की बेशुमार तरक्कियाँ इंसानों में पाई जाती थीं। अल्लाह ने उसी वक्त और हालात के एतबार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया कि वो मुर्दा को ज़िंदा कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। तमाम हकीमों की हिकमत धरी की धरी रह गई और सबसे बड़ा अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा ये फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। कुछ नासमझ, कम अकल, बेवकूफ़ लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, जान लिया, समझ लिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया कि अल्लाह जिसकी कोई औलाद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ए इंसानों, एक अल्लाह की ताकत को तस्लीम कर लो और अल्लाह के अहकामात पे आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। चूँकि यहूदी अक्सरियत में थे और ज़ोरों पे थे, जबकि हुकूमत रूम की थी। दुनिया की सुपर पावर हुकूमत उस दौर की रूम की हुकूमत थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस शहर में, जिस मुल्क में भेजे गए, वहाँ दूसरा बादशाह था जो सरपरस्ती उसको इन्हीं की हासिल थी, रूम की, लेकिन उसकी अपनी अलग रियासत थी। उसने रूम की हुकूमत से कानून पास कराया कि ईसा को गिरफ्तार किया जाए और सज़ा दी जाए। ये एक नया मज़हब लेकर के आए, नया दीन लेकर के आए। उसने कहा कि भाई ये तुम लोगों का अपना आपसी मसला है, क्योंकि दरअसल ये रूमी लोग ये भूतों की पूजा करने वाले लोग थे। जैसे फारस के लोग आग की पूजा करने वाले, ऐसे ही रूमी लोग भूतों की पूजा करते थे। रूमी बादशाह ने कहा उस मुल्क के बादशाह से कि तुम्हारा आपसी मामला है, ठीक है, अगर वो कसूरवार हैं तो आप उनको सजा दो, हमें कोई लेना देना नहीं। खैर, उस बादशाह ने सोचा कि क्या इनकी कमज़ोरी हासिल की जाए जिससे इन पर केस लगाया जाए, मुकदमा दायर किया जाए, फिर सज़ा दी जाए। तो कुछ हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उन लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने ख़रीदा, अपनी तरफ मिलाया और उनसे इनके बारे में तहक़ीक़ की। तो होते हैं कुछ कमज़ोर ईमान वाले जो बिक जाते हैं, जो दुनिया के लालच में आ कर के और आखिरत को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह की ताकत को भूल जाते हैं और दुनिया का ही फ़ायदा सोचते हैं। वो उस बादशाह के बेकाई में आ गए और बिक गए। उन्होंने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फला फला जगह रूपोश हैं। वहीं छापा मारा गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। अल्लाह का करना, वही हवारी
عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا جو بادشاہ سے مل گیا تھا مخبری کی تھی، جب وہ اس جگہ میں پہنچا، اس روم میں، اس گھر میں پہنچا، داخل ہوا، تو اللہ کی شان کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، بلا لیا، اور اس شخص کو، اس حواری کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، نقلی شکل۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا سپاہیوں سے کہ اندر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، لگتا ہے فرار ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں نے گرفتار کر لیا کہ تو ہی عیسیٰ ہے، اور اس کو سولی دے دی گئی۔ خیر، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھایا، بلایا، اور جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور کاڑے دجال سے جنگ کریں گے، اور اللہ فتح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دے گا اور کاڑا دجال کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا، اور پھر جو کچھ ان کے ماننے والے تھے وہ روپوش ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ یہودی دندناتے پھر رہے تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ روم کے بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کا یہ کہنا تھا ہمیں کیا لینا دینا، یہ جانے ان کا کام۔ وقت گزرتا گیا، ایک بادشاہ نے قصوروار جانا یہودیوں کو، اور پھر ان کی کاٹا ماری کی گئی۔ 1,00,000 سے زائد یہودیوں کو کاٹا گیا۔ پھر ایک بادشاہ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بات کو مان کر ایمان لے آئے اللہ پر، اور عیسائیت کو قبول کر لیا، اور پھر وہ حکومت بھی عیسائیوں کی ہو گئی۔ اور وقت گزرتا چلا گیا، یہودیوں سے چھپ کر اور ایک غار میں پناہ لے لی تھی، داخل ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ قرآن پاک میں جن کا ذکر اللہ نے اصحاب کہف کا فرمایا ہے، یہ وہ اصحاب کہف ہیں، تقریباً 7 لوگ، جن کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر چوکیداری کے لیے رک گیا۔ اللہ اس کتے کو پاک فرما کر جنت میں داخل کرے گا آخرت میں۔ مختصر یہ اللہ ان اصحاب کہف کو کروٹیں بھی دلاتا رہا، اور وہ سوتے رہے۔ تقریباً 300 سال گزر گئے، وہ نیند سے جاگے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ ہم کتنے وقت سوئے ہوں گے، تو کسی نے کہا تھوڑی دیر، کسی نے کہا کہ اس بات میں کیا لینا دینا، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ چاندی کا سکہ نکالا اور ایک شخص کو دیا کہ جا ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے لا۔ اور جب وہ سکہ لے کے گیا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، اور لوگوں نے دیکھا پرانے زمانے کا سکہ، انہوں نے سوچا اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، اس سے سختی کی کہ تجھے یہ سکہ کہاں سے ملا۔ خیر، مختصر شارٹ کٹ میں بات یہ ہے، یہ اصحاب کہف وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور پیارے نبی نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ دنیا سے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور روز قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ کاڑے دجال کا دور ہوگا۔ کاڑا دجال دنیا میں کل 40 دن کے لیے آئے گا، اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گا۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش اور امتحان کا دور ہوگا۔ جیسے دوستوں، آج کی انسانوں کی آزمائش اور امتحان یہ سائنس کی ترقیات ہے۔ زمانے میں کاڑا دجال جو فقط 40 دن کے لیے آئے گا اور پوری دنیا میں حکومت کرے گا، اور اللہ اس کو اتنا اختیار دے گا، طاقت دے گا کہ دنیا میں اب تک جتنے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، وہ 4 بادشاہ آئے ہیں۔ پہلا بادشاہ جس نے پوری دنیا میں حکومت کی، وہ آج سے 5000 سال پہلے
नमरूद बादशाह जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था। नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया में थी। फिर एक बादशाह जो ईरान का आया है, ईरान की साइड में, जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत की। फिर एक बादशाह जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया में थी। चौथे बादशाह सिकंदर कुलज़रैन, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। कुल 4 बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है अब तलक, 2 फरमाबरदारों में, 2 नाफरमानों में। फरमाबरदारों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर कुलज़रैन, जिनका जिक्र कलाम इलाही में मौजूद है, और 2 बादशाह नाफरमानों में, एक बादशाह और ईरान की साइड का। ये 4 बादशाह जिन्होंने अब तक पूरी दुनिया में हुकूमत की है। ऐसे तो बेशुमार बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने आधी दुनिया में हुकूमत की है। ऐसे ही आधी दुनिया के हुकूमत करने वाले लोगों में सबसे आलीशान हुकूमत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। हारून रशीद बादशाह ने भी आधी दुनिया में हुकूमत की है, और तैमूर बादशाह ने भी आधी दुनिया में हुकूमत की है। ब्रिटिश हुकूमत ने भी आधी दुनिया में हुकूमत की है। बेशुमार बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आधी दुनिया में हुकूमत की है। लातादाद बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने आधी दुनिया में हुकूमत की है, और अब तक पूरी दुनिया में जिन्होंने हुकूमत की वो 4 बादशाह ही हैं। 2 फरमाबरदारों में, 2 नाफरमानों में। फरमाबरदारों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सिकंदर कुलज़रैन, जिनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है। नाफरमानों में नमरूद बादशाह और एक बादशाह और जो ईरान की साइड का है। इन 4 बादशाहों में जो 5वां बादशाह ऐसा आएगा जो पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा, वो काला जज्जाल है। काला जज्जाल के फितने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। प्यारे नबी ने भी इसके फितने से अल्लाह से पनाह चाहिए, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने, नबी रसूलों ने काले जज्जाल से के फितने से अल्लाह से पनाह मांगी है। दोस्तों, ये काला जज्जाल बहुत बड़े इम्तिहान का होगा लोगों के लिए, और ये कुल 40 दिन इस तरह के हैं कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन बकिया दिनों के मानिंद होंगे। और ये 40 दिन में पूरी दुनिया में कोराम बर्पा कर देगा, और 7 दिन में तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, राउंड लगा लेगा। जो खुद को कहलवाएगा खुदा, जो इसको खुदा मान लेगा, उस पर ये अपने रहम व करम की बारिश कर देगा। कोई गरीब है उसको मालदार कर देगा, कोई बीमार है उसको तंदुरुस्त कर देगा, या अल्लाह उसको इख्तियार देगा वक्ती तौर का। और जो इसको खुदा नहीं मानेगा उसको ये परेशान कर देगा, तकलीफ़ें देगा और सताएगा, जुल्म ढाएगा। बहुत बड़े इम्तिहान का दौर होगा। दोस्तों, उस गए गुजरे दौर में भी ऐसे मजबूत ईमान वाले मौजूद होंगे कि एक शख्स जो इसके पास तशरीफ़ लाएंगे और कहेंगे कि तू खुदा नहीं है, काला जज्जाल है, वो कहेगा मैं खुदा हूँ, पूरी दुनिया का हाकिम हूँ। तो वो शख्स कहेंगे अगर तू खुदा है तो कुछ अपना करिश्मा दिखा। तो काला जज्जाल उन शख्स के 2 टुकड़े आरे से कर देगा और काफ़ी फासले में कर देगा, फिर मिलाकर दोबारा ज़िंदा कर देगा। ये मंज़र देखकर तमाम लोग काले जज्जाल को खुदा मान लेंगे, लेकिन वो शख्स ज़िंदा होने के बाद फरमाएंगे कि अभी तक मैं तुझे काला जज्जाल मानता था, तूने वो करके दिखाया जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी ने दी है कि पहले शख्स के 2 टुकड़े करेगा, काफ़ी फासले में करेगा, फिर मिलाकर दोबारा ज़िंदा कर देगा। वो तूने करके दिखा दिया। अब मुझे पक्का यकीन है तू ही काला जज्जाल है। ऐसे मजबूत ईमान वाले उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होंगे और आज भी मौजूद हैं। बस हम ये चाहते हैं
جتنے دنیا میں ایمان والے لوگ ہیں وہ 100% ایمان کی محنت میں لگ جائیں تاکہ پوری دنیا میں ایمان کی فضا قائم ہو جائے اور تمام دنیا کے بسنے والے انسان ایمان والے بن جائیں، اللہ کے احکامات اپنا لیں، اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں لے آئیں، پیارے نبی کی سنتیں اپنی زندگی میں لے آئیں تاکہ دینداری کی فضا تمام عالم میں قائم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، یہ بدحالی اور بے برکتی اور پریشانیاں دشواریاں دنیا سے ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، اور شیطان کی جو پلاننگیں چل رہی ہیں اور جو دنیا میں نافرمان لوگ، اللہ کے نافرمان جو دین اسلام کو مٹانے کی پلاننگیں چلا رہے ہیں، ان کی پلاننگیں فیل ہو جائیں۔ یہ ہوگا جب تمام دنیا کے موجودہ وقت کے لوگ بسنے والے یہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، ایمان کی محنت کریں گے، پیارے نبی والی محنت۔ یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس کام کو بالکل اسی طرح کریں جیسے پیارے نبی نے ایمان کی محنت کی ہے، اللہ کی بڑائی کی دعوت دی ہے، جو پیارے نبی کی مکے کی ترتیب تھی کہ تمام دنیا کے انسانوں کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے اللہ مالا مال فرما دے گا۔ اللہ قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔